قوم ایک، مذہب ایک، سجدہ ایک ہستی کو، مانا خدا کے آخری نبی کو۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ماہ رمضان ایک انعام کی صورت ہمیں ملا ہے، جہاں ہم سمجھیں گے ایک دوسرے کے تقاضوں کو، جہاں ہم بانٹیں گے خوشیاں اور رونقیں۔ میں رمضان مقدس ہوں، ایک بار پھر آ گیا ہوں۔ میں اسلامی سال کا نواں مہینہ ہوں، میں رحمت کا سر چشمہ ہوں، میں برکت کا فیضان ہوں، میں ماہ نزول قرآن ہوں، میں ماہ رمضان ہوں، میں ایک بار پھر آ گیا ہوں۔ میں اپنی قسمت پہ نازاں ہوں، کیونکہ میں لیلۃ القدر والا ہوں، میں رشد و ہدایت والا ہوں، میں ماہ رمضان ہوں، ایک بار پھر آ گیا ہوں۔ قدردانوں کے لیے سراپا رحمت ہوں، ناقدروں کے لیے سراسر زحمت ہوں، میں تو جلد ہی جانے والا ہوں، میں ماہ رمضان ہوں، ایک بار پھر آ گیا ہوں۔ ناظرین آداب، میں آپ کا دوست احمد راحل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رمضان کی رونقیں میں شہر حیدرآباد سے دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ شہر حیدرآباد کی تاریخ تقریباً 400 سال پرانی ہے۔ یہ موسی ندی کے کنارے آباد ہے۔ یہاں کی آبادی تقریباً 70 لاکھ ہے، جس کی وجہ سے یہ ہندوستان کا چوتھا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ شہر حیدرآباد کو پرل سٹی اور ڈائمنڈ سٹی کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ یہاں کی تاریخی عمارتیں جو مغلیہ دور کی ہیں، نظام دور کی ہیں، وہ آج بھی دنیا بھر میں مشہور ہیں، جیسے چار مینار، مکہ مسجد، گولکنڈہ وغیرہ وغیرہ۔ حیدرآباد کی بریانی اور حیدرآباد کا حلیم ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ دوستو، حیدرآباد کی کیا تاریخ رہی ہے، یہاں کے لوگ کس طرح سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یہاں کا کلچر کیا ہے، یہاں کی تہذیب کیا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلے شامل ہوتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں، جس کا نام ہے شہر اور ماہ سیام۔ برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا، برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا، برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا، یہ کرم خاص ہے اپنے سلطان کا، یہ کرم خاص ہے اپنے سلطان کا۔ شہر حیدرآباد ریاست تلنگانہ اور آندھرا پردیش کا مشترکہ دارالحکومت ہے۔ موسی ندی کے کنارے آباد اس شہر کو 1551 عیسوی میں محمد قلی قطب شاہ نے بسایا تھا۔ اس شہر کی آبادی 70 لاکھ کے قریب ہے، جس کی وجہ سے اس شہر کو ہندوستان کا چوتھا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ شہر حیدرآباد کو پرل سٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ قطب شاہی اور نظام دور کی تاریخی عمارتیں آج بھی اس دور کی عکاسی بیان کرتی ہیں۔ گولکنڈہ، 7 گنبد، 4 مینار اور مکہ مسجد اس دور کی بہترین مثالیں ہیں۔ حیدرآباد کی بریانی اور حلیم ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے دیگر ممالک میں مشہور ہیں، اور باقاعدہ رمضان کے موقع پر حلیم کو پیک کر کے خلیجی ممالک میں بھی بھیجا جاتا ہے۔ شہر حیدرآباد پہلے ہیرے اور موتی کی تجارت کے لیے کافی مشہور تھا۔ وقت بدلا، حالات بدلے اور یہاں کے ریتی رواج بھی بدلے، مگر آج بھی یہ شہر پل کی وجہ سے ملک میں اپنا اہم مقام رکھتا ہے۔ یہاں کے لاڈ بازار، بیگم بازار اور سلطان بازار صدیوں سے اپنی رونق اور چمک دمک قائم رکھے ہوئے ہیں۔
اس شہر میں تیلگو، اردو اور ہندی زبان کے علاوہ دیگر کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر دیگر ریاستوں کے لوگ بھی کافی تعداد میں رہتے ہیں۔ شہر حیدرآباد اپنی گنگا جمنی تہذیب کی وجہ سے اہم مقام رکھتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا بھائی چارہ اور آپسی میل ملاپ دوسری ریاستوں کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتا ہے۔ چونکہ یہاں پر روزگار کے ذرائع کافی ہیں، اسی وجہ سے کافی لوگ دور دراز کے شہروں اور گاؤں سے آ کر یہاں پر بس گئے ہیں۔ علامہ اعجاز فرخ کے بقول اب شہر حیدرآباد وہ شہر نہیں رہا، وہ لوگ نہیں رہے۔ عبادت کی بات کی جائے تو لوگوں میں وہ تقوی نہیں ملتا جو پہلے کے لوگوں میں دیکھنے کو ملتا تھا۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حیدرآباد کی تاریخ قریب 400 سال پرانی ہے۔ حیدرآباد کو محمد قلی قطب شاہ نے 1591 میں بسایا تھا۔ حیدرآباد میں پہلے کیسے روزے رکھے جاتے تھے، آج کیسے رکھے جاتے ہیں، حیدرآباد کی تاریخ کیا رہی ہے، اس کے سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں علامہ اعجاز فرخ صاحب۔ جب کبھی بھی حیدرآباد کی ہسٹری کا ذکر آتا ہے تو ان کے الفاظ کو آخری سمجھا جاتا ہے۔ آئیے آپ اور ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ شہر جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ 1591 میں قلی قطب شاہ نے بسایا تھا۔ یوں کہیے کہ شہر آباد ہی ہوا محبتوں میں، اور محبت ہی نے اس شہر کو بسایا ہے، اور آج تک اس شہر کی مٹی میں محبت کا خمیر ہے۔ رہی بات رمضان کی، تو قطب شاہوں کے دور میں پھر رمضان ہوا کرتا تھا۔ آبادی یوں تو کم تھی شہر کی، لیکن اس زمانے میں بھی سحر اور افطار کے لیے انتظام ہوتا تھا۔ عبداللہ قطب شاہ نے مکہ مسجد کی تعمیر کی۔ مکہ مسجد میں سحر اور افطار کا انتظام ہوتا تھا۔ وہ دور اور تھے، لیکن آصفیہ دور میں قطب شاہوں کے دور کا اہتمام ہوا۔ میں تو اپنے یادوں کے خزانے سے صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ رمضان کی رونقیں اس زمانے میں جو ہوا کرتی تھیں، ایسے لگتا تھا کہ سارا شہر تقوی سے بھرا ہوا ہے۔ آج جب میں دیکھتا ہوں تو شہر روشنیوں کا جنگل ہے، لیکن کوئی چہرہ صاف نہیں دکھائی دیتا۔ ایسے لگتا ہے کہ یا تو شہر بے چہرہ ہو گیا ہے، ورنہ آج بھی تاریکی ہو تو مجھے ہر چیز روشن نظر آتی ہے۔ اس زمانے کی تو کیفیت یہ تھی کہ معصوم بچے دعا کے لیے ادھر ہاتھ اٹھاتے تو لگتا تھا کہ رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ کچی مٹی کے آنگن۔ رمضان تو اس زمانے میں گرما میں بھی آتا تھا، بارش میں بھی آتا تھا، لیکن جب گرما میں آتا تھا تو صحن میں چھڑکاؤ کر دیا جاتا تھا۔ سوندھی مٹی کی خوشبو یوں اڑتی تھی، لگتا تھا کہ حوریں اپنے کنوارپن کے لیے یہاں سے خوشبو لے کے جا رہی ہیں۔ یہ حیدرآباد تھا۔ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی شہر حیدرآباد کا منظرنامہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر پرانا حیدرآباد ماضی سے نکل کر حال میں سانس لینے لگتا ہے۔ اس مقدس مہینے کے آتے ہی لوگوں کے معمولات بدل جاتے ہیں، چہروں پر ایک خاص تقدس نظر آتا ہے، صوم و صلات کی پابندی بڑھ جاتی ہے، اور لغویات سے بچنے کی تلقین ایک دوسرے کو کی جاتی ہے۔ وقت بدلا، حالات بدلے، اور گزرتے وقت کے ساتھ زندگی کی رفتار بھی تیز ہو گئی۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ افطار کے بعد شہر بھر میں کھانے کے لیے بہت ساری ہوٹلیں اور یہ اور وہ سب کھلے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں روزے کا مفہوم یہ ہوتا تھا کہ کوئی غیبت نہیں کرتا تھا، چغلی نہیں کھاتا تھا، برائی نہیں کرتا تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا، چوری چور سے بچے ہوئے رہتے تھے، چور چوریاں نہیں کیا کرتے تھے۔ اور تو اور میں کیا کہوں، ساری دنیا بھر کا اصول ہے، ہندوستان بھر میں یہ رہا سو یہاں بھی رہا۔ اس زمانے میں تو مجرے بھی روک دیا کرتی تھیں ناچنے والیاں۔ یہ حیدرآباد تھا۔ عید کی رونق کا کیا بتلاؤں کہ چاند آنے والا ہوتا اور محلے کے نوجوان اور بزرگ تو کھلے میدانوں میں چلے جاتے چاند دیکھنے کے لیے۔ عورتیں بھی سروں پہ آنچل ڈال کے اپنے اپنے گھروں کے آنگن میں آ جاتی کہ چاند آئے۔ تو اس زمانے میں چاند دیکھا بھی تو کھلے میدانوں میں جاتا تھا۔ کوئی رویت ہلال کمیٹی تو تھی نہیں جو بند کمروں میں چاند دیکھتی تھی۔ البتہ باتوں باتوں میں یہ میں کہتا چلوں کہ حیدرآباد کی چوڑیاں تو جانتی تھیں کہ کب کھنکنا ہے اور کب کس کے اشارے پہ چپ ہو جانا ہے۔ مہندی رچائی جاتی ہاتھوں میں، عید کی تیاریاں ہوتی۔ دامادوں کا تو خوب استقبال ہوا کرتا تھا رمضان کی عید کو۔ وہ سوئیاں، شیر خورما، اور پھر پاندان میں کریم نگر کی جالی میں رکھا ہوا پان، چاندی کے کھنکتے ہوئے سکے داماد صاحب کی سلامی کے لیے، یہ عید کی شان تھی۔ شہر حیدرآباد گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ ہے۔ یہ شہر محبتوں کا شہر کہلاتا ہے۔ یہاں کی گنگا جمنی تہذیب
اور لذیذ غذائیں عالمی شہرت کی حامل ہیں۔ آئیے ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد صاحب سے، جو پولیٹیکل سائنس کے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اردو آرٹس کالج حیدرآباد میں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ کا ہمارے پروگرام رمضان کی رونق میں خیر مقدم ہے اسلام الدین مجاہد صاحب۔ ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیے کہ حیدرآباد کی کیا ہسٹری رہی ہے؟ میں سب سے پہلے ای ٹی وی کے ناظرین کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ حیدرآباد ایک تاریخی شہر ہے، یہاں کی ایک خاص روایات ہیں، یہاں کی خاص تہذیب ہے، اور اس شہر کے بانی محمد قلی قطب شاہ نے جو دعا کی تھی کہ میرا شہر لوگوں سے معمور کر، آج اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا کے چپے چپے سے لوگ آ کر یہاں پر بستے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ شہر پورے ہندوستان کے اندر ایک اپنی خاص انفرادیت رکھتا ہے۔ اگر آپ تاریخ کے حوالے سے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قطب شاہی دور میں حیدرآباد ایک عالمی تجارتی مارکیٹ بن چکا تھا۔ یہاں پر مختلف ممالک کے بہت سی اشیاء یہاں پر آتی تھی، اور یہاں کی بہت سی اشیاء دیگر ممالک کو جاتی رہی، اور جب آصف جاہی دور شروع ہوا تو آصف جاہی دور میں بھی یہ دنیا کے ایک دولت مند ترین شہروں میں اس کا شمار کیا جاتا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نظام سابق جو میر عثمان علی خان صاحب تھے، وہ پورے جو ہے نا بادشاہوں کے اندر سب سے دولت مند ترین بادشاہ تصور کیا جا سکتے تھے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حیدرآباد کی ایک شاندار تاریخ ہے، اور اس تاریخ کو بنانے میں سماج کے تمام طبقوں نے حصہ لیا ہے۔ اگرچہ کہ یہاں پر ایک زمانے تک مسلم بادشاہت رہی اور یہاں پر اکثریت غیر مسلموں کی رہی، لیکن بادشاہ ہو یا پھر عوام ہو، ان دونوں کے درمیان ہمیشہ انسان دوستی کا اور ایک دوسرے سے ہمدردی کا اور ایک دوسرے سے تعاون کا جذبہ ہمیشہ باقی رہا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ حیدرآباد اپنی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے حال اور مستقبل کی تعمیر کرے۔ جی، یہاں پہ جو میں نے دیکھا ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگ بہت اچھے سے ایک دوسرے کے یہاں جاتے ہیں، فیسٹیول مناتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، خاص وجہ کیا ہے؟ اس کی خاص وجہ یہی ہے، یہاں جو حکمرانی رہی ہے، یہاں کے حکمرانوں نے کہا تھا کہ ہندو اور مسلمان میرے دو آنکھ کے مانند ہے، اگر ایک آنکھ کو تکلیف پہنچتی ہے تو لازمی چیز ہے اس کا درد دوسری آنکھ بھی محسوس کرتی ہے۔ چنانچہ ان بادشاہوں کی رواداری کی وجہ سے یہاں کی عوام میں بھی اس قسم کے جذبات پیدا ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب جب کہ رمضان کا آغاز ہوا ہے، لیکن بازاروں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں مسلمان خرید و فروخت مصروف ہے، وہاں غیر مسلم بھی بغیر کسی ڈر اور خوف کے آپ کو بازاروں میں نظر آ رہے ہیں۔ فروخت کرنے والوں میں بھی ہندو اور مسلمان شامل ہے، اور بیچنے والوں میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، خریدنے والوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کی پائی جاتی ہے، جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں عید ہو کے تہوار سب لوگ مل جل کر مناتے ہیں، اور ایسی کوئی صورتحال ہمارے پاس نہیں پائی جاتی ہے کہ جس کی بنیاد پر لوگ جو ہے نا کسی اور کا استحصال کر سکیں۔ اس شہر کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہاں سبھی مذاہب کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے تہواروں میں مل جل کر شرکت کرتے ہیں۔ رواداری کی جو بات ہے، یہ ایک خاص پہچان ہے حیدرآباد کی، یہ اس لیے کہ یہاں پر جیسا کہ میں نے کہا کہ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے مختلف علاقوں کے لوگ آ کر یہاں پر آباد ہوئے ہیں، اور ہر ایک دوسرے کے مذہب کا بھی احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی روایات کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی غیر مسلم اصحاب شیروانی اور پیجامہ پہنتے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں پر فرقہ وارانہ ہم آہنگی ہے۔ یا اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی غیر مسلموں کے تہواروں میں مسلمان بھی جو ہے نا ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور ان کے گھروں کو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے نا اپنی خوشی بانٹتے ہیں۔ تو یہ شہر ایک اپنی خاص اہمیت رکھتا ہے اس کی کچھ تاریخی وجوہات کی وجہ سے، اور پھر بعد میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پہ تلنگانہ بننے کے بعد اور زیادہ ہندو مسلم اتحاد پیدا ہوا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تلنگانہ قائم ہوا، نئی ریاست جو قائم ہوئی، اس کے بعد حیدرآباد کو ایک خاص اہمیت دی گئی، اور اس کی وجہ سے جو ترقیاتی کام بھی ہوئے یہاں پر، اور مختلف لوگ یہاں پر آتے گئے، اور نوجوانوں کے اندر فرقہ واریت کا جذبہ اب ختم ہوتے جا رہا ہے، لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنے لگے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی سب سے اہم چیز ہے جس کی وجہ سے ہندو اور مسلمان مل کر یہاں پر عید اور تہوار مناتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کی رونقیں، اور آج ہم ہیں آپ کے شہر حیدرآباد میں۔ فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے رہیے رمضان کی رونقیں۔ ناظرین، آپ دیکھیں پروگرام رمضان کی رونقیں، اور آج ہم ہیں آپ کے شہر حیدرآباد میں۔ رمضان ایک عبادت،
इबादत के बारे में बात करेंगे और लोगों से जानेंगे कि वो किस तरह से इबादत करते हैं, किस तरह से रोज़े रखते हैं। इसके लिए हम शामिल होते हैं अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। रहमत की बिखरी हुई आ गया सर चश्मे फजल खुदा माह सियाम। इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना रमज़ान एक मर्तबा फिर से हम सब पर साया फिगन हो चुका है और देखते ही देखते आज माह रमज़ान के 3 रोज़े हमसे रुखसत हो गए। कुरान और हदीस से ये साबित है कि ये महीना अपने अंदर बरकतों का ख़जाना लिए हुए आता है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज शहर हैदराबाद में रमज़ान की रौनकें कर रहे हैं। हम यहाँ हैं हैदराबाद की तारीख़ी जामा मस्जिद मक्का मस्जिद में। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो रमज़ान में किस तरह से इबादत करते हैं, किस तरह से रोज़े रखते हैं। जी, आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि रमज़ान का एहतमाम किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि ये इबादत का महीना है, बरकतों का महीना है, सादत का महीना है, रहमतों का महीना है। इसमें किस तरह से इबादत करना चाहिए? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं सबको रमज़ान मुबारक कहूँगा सारे भाइयों से, और ख़ास रमज़ान की इबादत के ताल्लुक़ से कहूँगा रमज़ान में कम खाना चाहिए, कम सोना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना चाहिए और जितना हो सदक़ा ज़कात खैरात करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे बहुत खुश होते हैं। और मैं तमाम को यही कहना चाहता हूँ कि ये रमज़ान हमको मिला, अल्लाह का लाख लाख एहसान है परवरदिगार का। फिर पता नहीं आइंदा साल मिले या ना मिले, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करिए। मैं सभी भाइयों को बहुत बहुत रमज़ान मेरी तरफ़ से मुबारक कहता हूँ रमज़ान की। हमें इस माह मुबारक के महीने में रोज़ा रखना चाहिए और रोज़ा के साथ तरावी का अहतमाम भी करना चाहिए। और नमाज़ें, जो तरावी की नमाज़ 20 रकात हमारे लिए सुन्नत है, सुन्नत मुअक्किदा है, उसे हमें पढ़ना चाहिए। और पढ़ने के बाद अपनी वालिदैन के हक़ में, अपने हक़ में, अपने कारोबार के हक़ में और अपने मुसलमान भाइयों के हक़ में हमें दुआएं मग़फ़िरत करनी चाहिए, ताकि हमारे जितने भी मुस्लिमीन भाई इस दुनिया से कूच के जवारे रहमत में आ चुके हैं और उसके मुताल्लिक़ हम दुआ करें। और दुआ करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जो उसमें आ जाती है, आने के बाद हमारी मोमिनों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। मैं प्रोग्राम देखता हूँ, मैं रोज़ ETV उर्दू पे रमज़ान की रौनकें। हर शहर में जाते हैं, मक्का मस्जिद को जाते हैं, शाहगौस पे जाते हैं, गुलबर्गा जाते हैं, महबूबनगर जाते हैं, तमाम लोगों को जागृत करते हैं ये तरफ से, ETV उर्दू की तरफ से। ये प्रोग्राम बहुत बेहतरीन है। मैं 15 साल से देख रहे हैं, हमारे वालदा वालिद सब देख रहे हैं, हम इसका रिप्लिकात भी देखते हैं। बहुत बेहतरीन चैनल है ये। आप तमाम नाज़रीन देखिए चैनल को। हर स्टेट में जाके बताते हैं, बेंगलोर जाते हैं, बम्बई जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, हर तरफ बताते हैं ये प्रोग्राम किस तरह से है। तमाम मुसलमानों को एक जगह करते हैं। हम सब दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला ये चैनल बढ़ा के चले और ETV हर उर्दू हर किसी को देखना चाहिए। ETV उर्दू ऐसा प्रोग्राम है, कितना बेहतरीन चैनल है। आप लोग इंशाअल्लाह बराबर ज़रूर देखिए और नमाज़ पढ़िए, तरावी पढ़िए, रोज़े रखिए, ज़कात करिए, दुआ करिए मुसलमानों के लिए, पानी पढ़ने के लिए दुआ करिए अल्लाह ताला से। इंशाअल्लाह ताला हर काम आसान हो जाएगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान तुम्हारे ऊपर आ गया है जो बरकत वाला महीना है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं और तुम पर रहमतें नाजिल फरमाते हैं, तुम्हारी ख़ताओं को माफ़ करते हैं और दुआओं को कबूल फरमाते हैं। यहाँ पर जो है इबादत के लिए हर साल लोग आते हैं तरावियों के। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हर मस्जिद जो है फुल होती है। एक दहा अल्लाह के फजल व करम से लोग जो है इबादतों में मशगूल होते हैं और हमें चाहिए कि जिस तरह से जो है हम तरावी पढ़ते हैं तो पूरा महीना तरावी पढ़ना चाहिए, एक दहा पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सुन्नतुल मौक़ूदा है और पूरा महीना है जो है हमको तरावी पढ़ना चाहिए। और जो है हम बाज़ारों में जो है घूमते फिरते हैं, लेकिन हमारे लिए ये बाज़ारों में घूमने का नहीं है। ये जो महीना आया है हमें इबादत के लिए आया है। अल्लाह ताला ने हमें जो है ये महीना दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि हम जो है ज़िंदा है। कुछ लोग हैं तो लोग जो है बीमार भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से हमें ये महीना मिला है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और हमें नमाज, तरावी और ज़कात हर चीज़ करना चाहिए और कुरान शरीफ भी हमें कसरत से पढ़ना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि ETV की तरफ से हम जो है नादरीन की तरफ से सबको सलाम। रमज़ान का महीना बरकतों का है, इबादत का महीना है। रमज़ान में जितनी इबादत करे उतना अच्छा है
और रमज़ान में देखें तो रमज़ान एक ऐसी चीज़ है हर इंसान को देखें तो बुराई से बचाता है। रमज़ान एक ऐसी चीज़ है हर वो इंसान को देखें तो सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे लेके जाता है। रमज़ान का महीना इबादतों का है, तरावी तिलावतों का महीना है। माह रमज़ान के रोज़ों को अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर फ़र्ज़ किया और रात के क़याम यानी तरावी को निफली बताया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये माह सब्र है और सब्र का बदला जन्नत है। रोज़ा रखना फ़र्ज है, जैसा कि हमारे से पहले उम्मतियों के ऊपर फ़र्ज किया था। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान करना चाहिए और हमें हर वक्त हर घड़ी हर लम्हा आप अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए और 5 वक्त की नमाज वाजमात अदा करना चाहिए और रोज़ा रखना चाहिए, ज़कात देना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला का रात दिन शुक्र अदा करना चाहिए। जितने से ज़्यादा वक्त तिलावत कुरान में गुजारें और वक्त इस्तिग़फ़ार में गुजारें। अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते हुए ये महीने के अंदर कितना रहम किया है हमारे ऊपर, हम एहसान है, अल्लाह का शुक्र करता है। माह रमज़ान के रोज़ों को अल्लाह ताला ने 3 अशरों में तकसीम किया। पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा जहन्नुम से आज़ादी है। अशरा रहमत हमारे बीच में है। हमको चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और अल्लाह ताला की रहमतों के मुस्तहक़ बनें। रिजवान साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि रमज़ान हमें क्या पैगाम देता है और रमज़ान हमें किस तरह से गुजारना चाहिए, तक़वा क्या चीज़ है, उस पर भी रोशनी डालिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और जैसा ही रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हुआ है, लोग तरावी के लिए और दीगर इबादत के लिए मसाजिद को रुख कर चुके हैं और बहुत ही एहतमाम के साथ और तक़वा और तहारत के साथ लोग रमज़ान में इबादत कर रहे हैं। जैसा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमज़ान का पहला आशरा रहमत है और दूसरा आशरा मग़फ़िरत है और तीसरा आशरा दोज़ख से नजात का बायस है। तो यकीनन लोग इस उम्मीद में कि मग़फ़िरत हो जाए और रहमत का नुज़ूल हो, इसी गर्ज़ से अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का क़ुर्ब हासिल करने के लिए मसाजिद में जाकर इबादतें कर रहे हैं, तहज्जुद वग़ैरह पढ़ रहे हैं और तरावी में बहुत ही एहतमाम के साथ नमाज़ें अदा कर रहे हैं, कुरान सुन रहे हैं। कहीं 5 पारे अदा किए जा रहे हैं और कहीं 3 पारे अदा किए जा रहे हैं। इसको बहुत ही एहतमाम के साथ मुसलमान सुन रहे हैं और अपनी मग़फ़िरत का ज़रिया बना रहे हैं और अपने रहमतों के नुज़ूल का ज़रिया बना रहे हैं। मैं तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ रमज़ान की आमद की और मैं उम्मीद करता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक में जिस तरह लोग इबादत करके अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करते हैं, रमज़ान के बाद भी इसका अहतमाम जारी रखें। और मैं ये भी दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला से कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला तमाम मुसलमानों की इबादतों को कबूल फ़रमाए और उनकी तरावीह को और नमाज तहज्जुद को और दीगर उनके इबादत को कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाया है, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। रोज़े से ख्वाहिशात को काबू में रखने का जज्बा पैदा होता है और यही तक़वा यानी अल्लाह के खौफ की बुनियाद है। रोज़े के ज़रिए हम इबादत, मामलात, अखलाकियात और मुआशरत, गर्ज़ ये कि ज़िंदगी के हर शोबे में अपने खालिक, मालिक व राज़िक़ कायनात के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले बन सकते हैं। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि यह महीना ऐसा है कि जिसमें नफिल नमाज का सवाब फ़र्ज़ नमाज के दर्जे में होता है और फ़र्ज़ नमाज का दर्जा 70 दर्जे पर होता है। एक फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं, 1 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं आप, तो 70 रकात का अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपको अजर देते हैं और नफिल नमाज पढ़ते हैं आप तो उसका दर्जा फ़र्ज़ के मुकाबिल होता है। तो यकीनन ये बहुत ही मुतबर्रिक महीना है और अज़ीम महीना है जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में फ़रमाता है कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। यह ऐसा महीना है कि जिसमें उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान के कुरान मजीद नाजिल किया गया है इसमें, कि जिसमें लोगों के लिए हिदायत है, व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, और इस कुरान के ज़रिए लोगों के लिए खुली खुली निशानियाँ हैं। तो आइए नाज़रीन, हम इस माह का बहुत ही उम्दगी से और बखूबी इसका इस्तक़बाल करते हैं और अपनी गुनाहों से मग़फ़िरत तलब करते हैं और फिर नेक रास्ते की
اور نیک ہدایت کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اس پر ہمیشہ ہم گامزن رہیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی آپ تمام حضرات کے تراویحوں کو اور روزوں کو قبول فرمائے۔ اگر ہم روزے کے اس مقصد کو سمجھیں اور جو قوت اور طاقت روزہ دیتا ہے اس کو اپنا لیں اور روزے کی مدد سے اپنے اندر خوف خدا اور اطاعت امر کی صفت کو نشو و نما دینے کی کوشش کریں تو ماہ رمضان ہم میں اتنا تقوی پیدا کر سکتا ہے کہ صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ اس کے بعد بھی 11 مہینوں میں زندگی کی شاہراہ پر خاردار جھاڑیوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے چل سکیں۔ روزمرہ کی زندگی میں تو ایسے ویسے گزر جاتا ہے، لیکن رمضان آنے پہ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ سویرے اٹھتے ہیں بچے ہم بڑے سب مل کے سحر کرتے ہیں، سحر کا انتظام کرتے ہیں، پھر شام میں افطار کا انتظام کرتے ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اندر سے کہ چلو رمضان آ گیا، اس کے لیے عبادت کرے، قرآن کی تلاوت کرے اور روزے رہیں اور نماز پڑھے۔ ہر وقت کی نماز تو ایسی پڑھتے ہیں جیسے کہ ہم کوئی بھول چوک ہوئی تو بھی اس کو ایسا نہیں بھولتے کہ نماز پڑھنا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں تو کچھ نماز ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتی ہے، لیکن جب رمضان آتا ہے تو اس کی عبادت میں ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور جو بھی ہو سکے ہمارے غلطیوں کو معاف کرنے کی ہم کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم سال بھر میں کیا کیا گناہ کرتے ہیں اس کے لیے تو ہم بھرپائی کر نہیں پاتے، اس کے لیے ہم رمضان میں تلاوت کر کے تھوڑی بہت کچھ معافی کی امید کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کے پیچھے ایک مقصد رکھا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اس مقصد کو پورا کرتے ہیں، نیک راہ پر چلتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، حقیقت میں وہی لوگ رمضان کے مہینے کا صحیح احترام کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں سعادتیں ملتی ہیں، وہ برکت کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے۔ ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے۔ تو لوگ رمضان میں کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، کس طرح سے ہمیں بری چیزوں سے بچنا چاہیے، کس طرح سے احتیاط کرنا چاہیے بری چیزوں سے، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیے جتنی بھی عبادت ہے ان عبادتوں کے پیچھے اللہ نے ایک مقصد رکھا ہے، تو اس طرح روزہ ایک عبادت ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرمائے لعلکم تتقون، کہ تم میں تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ تو روزے سے وہ بھی بالکل پوری طرح سے یہ بات ایک روزے دار کو حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں۔ جیسے روزہ رکھنے کے بعد اس کی نگاہوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، سوچ و فکر کی حفاظت، اسی طرح ہاتھ اور پیر یعنی ہاتھ کے جو جائز اور درست کام، اور اسی طرح سے اپنے قدموں میں یعنی کہ صحیح جگہ پہ جائے، غیر ضروری مقامات پر نہ جائیں۔ ماہ رمضان کو 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا اور ہر عشرے کی اپنی الگ الگ اہمیت ہے۔ جو لوگ 11 مہینے عبادت کرتے ہیں اور 11 مہینے عبادت کرنے کے بعد جیسی پہلے عشرے میں داخل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اور جو لوگ 10 دن عبادت کرتے ہیں پہلے رحمت کے مہینے میں اور 11 مہینے عبادت نہیں کرتے ہیں، لیکن 10 دن میں جب عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور رات میں تراویح پڑھتے ہیں اور تمام اہتمام کرتے ہیں رمضان کا، تو دوسرے دہا میں جب داخل ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے دوسرا جو عشرہ آتا ہے یہ نجات کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اس مہینے میں اس لیے اتارا تاکہ ہم تقوی والے بن جائیں۔ نور خدا ہے چار سو نور خدا، رحمت کی بکھری ہوئی خوشبو۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کی رونقیں اور آج ہم ہیں شہر حیدرآباد میں۔ وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام رمضان کی رونقیں۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کی رونقیں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل ہو جاتے ہیں اپنے اگلے حصے میں۔ افطار کی دعوت کا اس طرح مزہ لینا، افطار کی دعوت کا اس طرح مزہ لینا، افطار کی دعوت کا اس طرح مزہ لینا، افطار کی دعوت کا، افطار کی دعوت کا اس طرح مزہ لینا، اس طرح مزہ لینا، اس طرح مزہ لینا، بستی کے غریبوں کو
बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना। माह रमज़ान के दौरान शहर हैदराबाद की रौनकों में चार चांद लग जाते हैं। खास तौर पर इफ्तार से लेकर वक्त सहर तक यहाँ पर रौनकें काबिले दीद होती हैं। ये है चार मीनार के दामन में वाक़े तारीख़ी मक्का मस्जिद। इस मस्जिद को माह रमज़ान में खूबसूरत रोशनियों से सजाया जाता है। इफ्तार के वक्त इस मस्जिद में बड़ा ही नूरानी और रूहानी मंजर देखने को मिलता है। इफ्तार के वक्त यहाँ पर ताजिर, सयाह और शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं और इफ्तार करते हैं। रमज़ान के महीने में हम लोग बहुत खुश रहते हैं और 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं। हमारे घर में पूरे जितने मेंबर रहते हैं पूरे रोज़े रहते हैं, 5 वक्त नमाज होते रहती, इबादत का महीना है, इबादत होते रहती, हर चीज़ में बरकत नज़र आती हम लोग को। आजकल हैदराबाद के बाज़ारों में आपको तमाम मौसमी फल बआसानी मिल जाएंगे। इफ्तार के वक्त ये फल और खजूर दस्तरख्वान की जीनत बनते हैं। घरों पर मौजूद ख़वातीन असर की नमाज के बाद इफ्तार की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाती हैं। घर के हर फर्द की पसंद और नापसंद का ख़ास ख्याल रखा जाता है। ख़वातीन मुख्तलिफ़ अक़साम के लवाज़मात से दस्तरख्वान को सजाती हैं। इफ्तार के वक्त यहाँ के दस्तरख्वान को दही बड़े, समोसे, चने की दाल, स्प्रिंग रोल, तली हुई मिर्च वगैरह से सजाया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हैदराबाद की डिशेस पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जहाँ तक इफ़्तार की बात हम करें तो इफ़्तार में भी लोग जो हैं अलग अलग अक़साम की डिशेस तैयार करते हैं। हमारे साथ में हैं अस्मा साहिबा। मैं उनसे ही बात करता हूँ कि उन्होंने कौन कौन सी हैदराबाद की मशहूर डिशेस इफ़्तार के लिए बनाई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। हमारे यहाँ पर सब में मशहूर डिशें देखिए, दही बड़े है, समोसे है, स्प्रिंग रोल है, मिर्ची है, ये जैसे कि दाल है हम लोग बनाते हैं, चुड़वे है, घर में कई तरह की चीज़ें हम लोग तैयार करते हैं, रंगे रंग के पकवाने करते हैं, अलग अलग किस्म के, हर वक्त अलग कुछ ना कुछ करते हैं हम लोग। स्प्रिंग रोल्स आपने जो बनाए हैं वो किस तरह से बनाए, आप हमारे नाज़रीन को भी बताइए। ये स्प्रिंग रोल मैदे से बनाए हैं हम लोग, उसमें कुछ भी नहीं है। आप सब्ज़ी से भी बना सकते हैं, आप चिकन से भी बना सकते हैं, खीमे से भी बना सकते हैं। और लोग खीमा बना दे के उस कुछ भी नहीं है, रोटी की तरह बेल के उसमें फिल करके फ्राई कर देते हैं। बहुत आसान है ये। दही पकौड़े बनाए हैं, वो किस तरह से बनाए? दही अलग से उसको बघार लेंगे। बेसन है, बेसन को आप उसमें मिर्ची, अदरक, लहसुन, नमक वगैरह डाल के आप उसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद दही डालेंगे, कोतमीर, पुदीना, राई से बघार देंगे आप। बहुत आसान सी डिश है, 10 मिनट में तैयार हो जाती है। शरबत की अगर बात करें तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रूह अफ़ज़ा आज भी लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। इफ्तार के वक्त इसका इस्तेमाल जिस्म व रूह को तरोताज़ा करता है। बच्चों और बड़ों में अगर कोई शरबत आज भी सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है तो वो है रूह अफ़ज़ा। अस्मा साहिबा, अब आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि ये आप इफ्तार के बाद कौन सा शरबत इस्तेमाल करती हैं? हम देखिए रूह अफ़ज़ा पीते हैं हम लोग, क्योंकि घर का बना हुआ बहुत अच्छा रहता है। इससे दिल को ठंडक रहती है, एकदम सुकून, ठंडा है। बाहर के जूसेस पीने से क्या है, तबीयत ख़राब हो जाती है, मिक्स रहता, क्या पता लोग कैसा बनाते क्या है। घर इस बहुत आसान सा है। हम तरह तरह के जूसेस रोज़ अपनी खुद से बना के पिए तो अपनी सेहत अच्छी रहती। इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट पानी, 1 गिलास पानी ले लीजिए, 1 चमचा शक्कर डाल लीजिए, फिर थोड़ा 2 स्पून डाल दीजिए, हिलाकर पी सकते हैं। एकदम दिल को एक सुकून दिखता है। गर्मा के मौसम में भी बहुत अच्छा है ये रूह अफ़ज़ा। माह रमज़ान में शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ होटलों में जायकेदार हलीम तैयार की जाती है। रमज़ान में हलीम शहर हैदराबाद की पहचान बन चुकी है। इस पूरे माह लोग यहाँ पर इस खुसूसी डिश हलीम से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए देर रात तक देखे जा सकते हैं। इफ्तार के वक्त से रौनकों का शुरू होने वाला ये सिलसिला सहरी के वक्त फजर की अजान के साथ ख़त्म होता है।
मैं यहाँ टेस्ट करने के बाद मेरे को इतना अच्छा दिखा कि ये हलीम की खासियत ये क्या है कि बहुत टेस्टी दिखा, लाजवाब है एंड इट इज़ वेरी टेस्टी एंड इट इज़ एट वेरी रीजनेबल रेट है। और इसके बाद और इट इज़ प्योरली प्रिपेयर्ड वन मीट अब गोश्त के ताल्लुक से जो है ना एक है पेस्ट्री है, अच्छा नीट है, खाने में भी बहुत लाजवाब है, टेस्टी भी है। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना। बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम हैं आपके शहर हैदराबाद में। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देख रही है प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल हो जाते हैं अपने अगले हिस्से में। बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का, ये करम खास है अपने सुल्तान का, ये करम खास है अपने सुल्तान का। बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का। बाजार, कारोबार, इंसानी ज़रूरियात और रमज़ान का निज़ाम हयात। बिलाशुबा बाजार के बग़ैर ज़िंदगी का वो तसव्वुर मुमकिन नहीं जो तरक्की याफ्ता इंसानों की तकदीर है। इसीलिए इंसानी ज़िंदगी में बाज़ारों की अहमियत हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। जिस तरफ नज़र डालिए ख़रीदारों का हुजूम और दुकानदारों की पुरमसरत मसरूफियत। रौनकों के उरूज का ये सिलसिला गुज़रते रोज़ों के साथ मज़ीद बेहतर और दराज होता रहता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं इलियास बुखारी मोहम्मद के अहमद जहाँपनाह की तरफ से ETV उर्दू के नाजरीन को पुरखुलूस रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान के मौके पर ETV उर्दू की जानिब से रमज़ान के रौनक़ प्रोग्राम चलता है और कई नए प्रोग्राम भी पेश किए जाते हैं। इसकी मुनासिबत से ये ETV उर्दू पूरे दुनिया में आम और मकबूल है। जैसा आप जानते हैं हमारे शोरूम के अंदर ख़ासकर रमज़ान मुबारक के लिए जो टोपियाँ लाई जाती हैं वो दुनिया के हर गोशे से लाई जाती हैं, जैसे मलेशिया, चाइना, थाईलैंड, बिलखुसूस सऊदी अरब से भी टोपी लाई जाती है। और ये आप जो नज़ारा देख रहे हैं ये सऊदी रेशम टोपी है जो आजकल लाइट वेट में काफ़ी कशीदाकारी की हुई है। ये लोग पहनते हैं क्योंकि इसमें सहूलत ये है, ये फ़ोल्ड करके जेब में रख सकते हैं, फिर खोलने के बाद ये फिर लाइट वेट है, इसमें गर्मी भी नहीं होती। हर मौसम के लिहाज से ये टोपी अच्छी है। आजकल काफ़ी ये टोपी का रिवाज है। इंशाल्लाह आप जब हमारे शोरूम में आएंगे तो उसके अंदर सारी वैरायटी की टोपियाँ वाजिबी और रीज़नेबल कीमत में मिलेंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं ये खुरैशा की टोपी है, आजकल छोटे बच्चों के लिए काफ़ी उससे मंगवाई गई है। ये हाथ से बुनी हुई टोपी है जो ये अब बहुत दिन से चलती है। ये और ये जैसा स्कार्फ है जो हमारी छोटी लड़की पहनी भी है, पोतरी, ये बखसूस मोहम्मद के अहमद जहाँपनाह के कलेक्शन में से एक है। आप जैसा जानते हैं ETV उर्दू के नाजरीन को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि ये जो महीना इबादतों का है ये अल्लाह ताला ने हमको मैसर किया है। इसके लिए हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह से दुआ है कि तमाम आलम इस्लाम में अमन कायम रहे और हमारी नेक तमन्नाएं पूरे हिंदुस्तान के साथ हैं। ये है पुराने हैदराबाद का वो इलाका जो चार मीनार के नाम से जाना जाता है। इस अहम और बड़े बाजार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रमज़ान का एहतमाम व ईद के इंतज़ाम के लिए सभी अशिया बआसानी दस्तयाब हो जाती हैं। हैदराबाद के दुकानदारों ने रमज़ान, ईद और दीगर त्यौहार को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ शहरों से मलबूसात मंगवा कर अपनी दुकानों पर जमा किए हैं।
हैदराबाद के बाज़ारों में मुकामी लोगों के अलावा मुख्तलिफ शहरों और रियासतों से लोग आकर यहाँ पर ख़रीदारी करते हैं। यहाँ भी हर वैरायटी मिलती है, पार्टी वेयर बोलिए, डेली वेयर बोलिए, जिस तरह का चाहिए वो मिल जाती है। यहाँ पे जो कि ये वन स्टॉप शॉप है, सिंगल फ्लोर में, सिंगल शॉप में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जैसे कि मेरी वाइफ़ के लिए है, मेरे बच्चे के लिए है, आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ता है। तो माशाल्लाह ये अरेंजमेंट से बहुत आराम होता है और यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ भी है जिससे बहुत सहूलत है हम लोगों को ख़रीदने में। मेरी वाइफ शॉपिंग कर रही है यहाँ पे, तो उसको भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सारे वैरायटीज़ है और आई थिंक वो यहाँ से काफ़ी सारी शॉपिंग करने वाली है। अल्लाह ताला से दुआ है कि रमज़ान के मुबारक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने और अल्लाह का इनाम यानी ईद की खुशियाँ पाने की सादत हर शख्स को नसीब फरमाए। आमीन। बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का, ये करम खास है अपने सुल्तान का, ये करम खास है अपने सुल्तान का। बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का। तो नाज़रीन, ये था प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें शहर हैदराबाद से। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा, कैमरामैन राजू और ETV उर्दू की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।